दोस्तों, एक सवाल अक्सर उठाया जाता है कि एक साइंसदान जो कि साइंस की फील्ड का माहिर है और उसकी सारी ज़िंदगी साइंस पढ़ने में और साइंस पढ़ाने में ही गुजर गई, उसको क्या इख्तियार है कि वो मज़हब के ऊपर बात करे, जबकि वही मजहबी उलमा या मजहबी लोग जब साइंस के ऊपर बात करते हैं या कुरान में से ऐसी आयतें पेश करते हैं जो ऐसा मालूम होता है कि साइंस के साथ चलती हैं, तो वो कहते हैं देखो कुरान ने तो 1400 साल पहले ही ये बात बयान कर दी थी और साइंस ने इसे आज दरियाफ्त किया है। अब यही सवाल उन पर भी किया जा सकता है कि एक इंसान जो मज़हब का माहिर है और सारी ज़िंदगी उसने मज़हब के ऊपर काम किया है, उसको क्या इख्तियार कि वो साइंस के ऊपर बात करे। तो दोस्तों, दो तबके यहाँ पर वजूद में आते हैं और यकीनन आप उन दोनों तबकों से वाकिफ़ होंगे, एक लिबरल्स हैं और दूसरे कंजर्वेटिव्स हैं। तो चलिए एक आम आदमी के जहन से लिबरल और कंजर्वेटिव का फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में लिबरल्स और कंजर्वेटिव का आपसी तनाज़ा कहाँ तक पहुँचा और इसने मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाया। साइंस का इसमें क्या किरदार रहा और साइंसदानों ने इस पर कैसे काम किया, और इसी तरह मज़हब का इसमें क्या किरदार रहा और मजहबी लोग या वो लोग जो मज़हब से वाबस्ता हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या काम किया। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए और इस गहरी तरीन फ़िलॉसफ़ी को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा चैनल रेजोनेंस। सबसे पहले शुरू करते हैं लिबरल और कंजर्वेटिव के फ़र्क से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आम आदमी के जहन से बात करते हैं और साइंस हो या मज़हब हो इतना आसान बयान कर देते हैं कि एक आम आदमी उसे जान सके और उसके ऊपर काम कर सके। तो लिबरल का मतलब है आज़ाद ख्याल लोग, ऐसे लोग लिबरलिज़म की फ़िलॉसफ़ी को मानने वाले लोग जिनके नज़दीक उनकी ज़ाती राय और आज़ाद ख्याली ही हर चीज़ है। हालांकि लिबरलिज़म की तहरीक शुरू करने वाले लोग और वो लोग जिन्होंने माजी में 18वीं सदी में या 19वीं सदी में लिबरलिज़म को फ़रोग़ दिया, उनकी जहनीत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और कंजर्वेटिव लोग ऐसे लोग हैं जो मज़हब के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो मज़हब को एक्सट्रीम लेवल पर जाकर फॉलो करते हैं। किसी हद तक हम इनको फैनेटिक्स कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कंजर्वेटिव फैनेटिक भी हो। तो लिबरलिज़म या लिबरल्स वो लोग कहलाते हैं जिनके नज़दीक उनकी ज़ाती राय ही सब कुछ है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी है और उनको पूरा हक है और पूरी इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जी सकें। जैसे कि इस्लामाबाद में अक्सर हम देखते हैं कि औरत मार्च निकलती है इंटरनेशनल विमेंस डे पे, जिसका एक बुनियादी नारा यही होता है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। यानी लिबरल लोग अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि उनको उनकी ज़िंदगी जीने का इख्तियार है और इसी ज़िंदगी में उनकी अपनी मर्ज़ी चलेगी, ना ही कि कोई और उनके ऊपर कोई चीज़ ज़बरदस्ती मुसल्लत करे। कंजर्वेटिव मज़हब के साथ मुंसलिक लोग हैं जो मज़हब के साथ और मजहबी कवानीन के साथ मजबूती से बाउंड हैं। अब इन लोगों का ऐसा मानना है या ये इस आइडियोलॉजी या इस फ़िलॉसफ़ी को लेकर चलते हैं क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन और एक इंतहाई ज़बरदस्त तख्लीक है और क्योंकि उसका खालिक, उसका मालिक और उसका राज़िक सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात है, तो इंसान के ऊपर खुदा के कवानीन ही नाफिज किए जाएंगे। बात करने का मकसद ये है कि जो कवानीन पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से लेकर आते हैं, वही कवानीन इंसानों के ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे और उन्हीं कवानीन के मुताबिक ही इंसानों को अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और अब क्योंकि गॉड ने कुरान में औरत को पर्दे का हुक्म दिया है और मर्द को ये हुक्म दिया है कि बेहयाई से बचे, फहाशी से बचे, अपनी नज़रों को नीचा करके चले। और अहादीस से भी ये बात साबित है ख़ास तौर पे कि बाज़ार एक ऐसी जगह है जिसमें मर्द को या औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए और अगर जाना पड़ जाए तो मर्दों को ख़ास तौर पर अपनी नज़र नीची रखनी चाहिए और औरतों को पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। अब इन्हीं आयतों और अहादीसों की बुनियाद पर एक कंजर्वेशन और कंजर्वेटिव सोच जन्म लेती है जो कि इंतहा पसंदी की तरफ निकल जाती है और फिर एक लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव का
تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ لبرلز اپنی دلائل پیش کرتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث پر عقلی اعتراضات اٹھاتے ہیں، جبکہ کنزرویٹو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ان پہ فتوے یا فتاوی جات لگاتے ہیں۔ پاکستان میں کچھ سائنسدان، کچھ پڑھے لکھے لوگ لبرلزم سے وابستہ ہیں، حالانکہ بہت سے سائنسدان اور پڑھے لکھے لوگ مذہب سے بھی وابستہ رہ چکے ہیں، اور انہوں نے قرآن میں سے، احادیث میں سے مذہب کو سپورٹ کرنے والی چیزوں کو سائنس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ، جو سائنسدان لبرلزم سے وابستہ ہیں، انہوں نے اس کو کاؤنٹر آرگیو کیا ہے اور اس کو خلاف یا اس کے غلط نتائج نکالنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو اب سائنسدانوں کی بات کی جائے تو ڈاکٹر ہود بوائے ایک ایسے سائنسدان ہیں جن کا تعلق، بقول ان کی اپنی زبان بھی وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا تعلق لبرلزم سے ہے اور وہ لبرلزم کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ بہت سے مذہبی علماء یا مذہب سے وابستہ لوگ جو کہ کچھ ایسے انسٹیٹیوشن رن کر رہے ہیں، جیسے راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں جو یوتھ کلب سے وابستہ ہیں، یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے یا ایک ایسا آن لائن پلیٹ فارم ہے جس میں کئی پڑھے لکھے لوگ جو کہ مذہب سے بڑے ہی قریب ہیں وہ وابستہ ہیں، اور وہ اس طرح کے سوالوں کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ اب ایک ویڈیو ڈاکٹر ہود بوائے کی طرف سے آتی ہے یا ایک پہلو ڈاکٹر ہود بوائے کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، اور دوسرا پہلو یوتھ کلب یا دوسرے مذہبی لوگ جو دنیاوی طور پہ بھی اچھا علم رکھتے ہیں اور پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ایک عام آدمی جو نہ تو سائنس کا علم زیادہ رکھتا ہے نہ ہی دین کا علم زیادہ رکھتا ہے، وہ ان دونوں علم سے وابستہ نہیں ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ دونوں میں سے یا تو کسی ایک پارٹی کی طرف آ جاتا ہے، یا تو وہ لبرل ہو جاتا ہے، کنزرویٹو ہو جاتا ہے، یا پھر وہ لادینیت کا شکار ہو جاتا ہے، ایتھیزم کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ اتنا متنفر ہو جاتا ہے ان دونوں کے رویوں کی وجہ سے، لبرلز اور کنزرویٹوز کے رویوں کی وجہ سے وہ اتنا متنفر ہو جاتا ہے کہ وہ مذہب کے بھی خلاف ہو جاتا ہے، سائنس کے بھی خلاف ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ ملک پاکستان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ملک کو برباد کرنے والی اور ملک کو توڑنے والی ایکٹیویٹیز ہیں۔ یہ ہمارا بھائی چارہ اور مسلمانوں کی، اور اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو کرسچنز یعنی کہ عیسائی پاکستان میں رہ رہے ہیں، جو سکھ کمیونٹی پاکستان میں رہ رہی ہے، جو ہندو کمیونٹی پاکستان میں رہ رہی ہے، ان کے بھائی چارے کو ختم کر دیتی ہے، اور ایک فرقہ واریت کی وبا، فرقے میں یہاں سے مراد شیعہ سنی کا فرقہ نہیں ہے، بلکہ فرقہ لفظ فرق سے نکلا ہے جس کا مطلب ایک گروہ ہے۔ اور اگر اس کی مزید ڈیٹیل میں یا ایٹمالوجی میں جایا جائے، ایٹمالوجی کا مطلب ہے لفظوں کی کنسٹرکشن کیسے ہوئی، کسی لفظ کا اوریجن کیا ہے، تو فرقے کا مطلب ہے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جانا۔ اب وہ ہمارے ملک پاکستان سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے، اور ایک لبرل فرقہ تیار ہو جاتا ہے اور ایک کنزرویٹو فرقہ تیار ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس سارے تنازع کا حل کیا ہے؟ میرے نزدیک اس سارے تنازع کا حل سیلف سٹڈی ہے۔ آپ کو خود محنت کرنی ہوگی۔ آپ کسی مسلمان کی طرف نہ دیکھیں اسلام کو جاننے کے لیے، آپ کسی کرسچن کی طرف نہ دیکھیں کرسچینٹی کو جاننے کے لیے، اسی طرح آپ کسی لبرل کی طرف نہ دیکھیں لبرلزم کو جاننے کے لیے۔ مذہب کی بات کی جائے تو مسلمان کا عمل مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اسلام اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی بھی مذہب کو سمجھنے کے لیے اس کی ریفرنس بکس ہیں، یعنی اس کی کتابیں ہیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کی بجائے آپ کو قرآن اور حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ قرآن اور صحیح حدیث سے جو تعلیمات نکلتی ہیں وہ اسلام کہلاتا ہے۔ بائبل سے جو تعلیمات نکلتی ہیں وہ کرسچینٹی ہے۔ اگر ایک کرسچن کا، ایک ہندو کا، ایک سکھ کا، ایک مسلمان کا عمل اس کی مذہبی کتاب یا ریفرنس بکس کے خلاف ہے، تو آپ اس بنیاد پر، یہ میں لبرلز کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ آپ اس بنیاد پر کسی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے، یا یہ رائے نہیں قائم کر سکتے کہ ایک مسلمان کا تو عمل یہ ہے تو اسلام یہ سکھاتا ہے۔
एक मुसलमान चोर है, दहशतगर्द निकल आया है या वो बुरे कामों में मुलव्वस है तो इसका मतलब है इस्लाम इस चीज़ का दर्स देता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब मैं अपने कंजर्वेटिव दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि आप लिबरल्स की तरफ देखकर लिबरलिज्म की फ़िलॉसफी को ना जानें। 18वीं 19वीं सदी में जिस तरह लिबरलिज्म ने इवॉल्व किया और इसके जो बानी थे और लिबरलिज्म के, फेमिनिज्म के, आप उनकी सोच को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आज़ाद ख्याली का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि हम लादीनियत की तरफ चल जाएंगे या किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे या फिर हम सड़कों पर जो दिल करेगा करेंगे, लोगों को कत्ल करेंगे या लिबास के बगैर फिरेंगे। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था। लिबरलिज्म की फ़िलॉसफी का मतलब एक आज़ाद सोच थी और आज़ाद सोच का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप किसी मज़हब या किसी कौम के ख़िलाफ़ हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल रेजोनेंस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।